Kinahanglan nga DRPS2. mahimutang mitigloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutanon kung nasalian na ba na, safe ba na, isudyuhan ba na og maayo, epektibo ba na. Pero naa ko itudlo ninyo nga sikreto. Aron dili na ninyo ipangutanan na tanan kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini Unilab DRPS2. quality ba na. Sa among pamilya dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug masayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano? Kay akong nibaw-an nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot ubay-ubay ang giagian nga proseso. Ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ayha pa maabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutana usa nako, Unilab quality ba na? Kamu sabha? Tungod dapat dito sa DRPS2. quality nga walay duda, sulit og halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pa mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.